कोलवा हांगच्या एका डेंटल क्लिनिकात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो। मडगांव उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धाव घेत उजो बेगोबेग आटपात हाडलो, पूण डेंटल क्लिनिकातले सामान लासून गोबर जाले। सुमार 3 ते 4 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज सकाळी कोलू हांगा एक डेंटल क्लिनिक जे आसा, ह्या डेंटल क्लिनिकाक उजो लागलो आनी हे उजो लागतर एक रोखडी मडगांवची फायर ब्रिगेड जी आसा ही स्पॉटार पावली आनी पावतरीक तेणी सद्याक उजो जो आसा तो कंट्रोलान हाडलो। आनी हे डेंटल क्लिनिक जे आसा, ह्या डेंटल क्लिनिकाचे जायतीशे जे वस्तू आसा भितर ह्यो सगल्यो काबार जाले कडेन आसात। आनी त्याच बरोबर ह्या डेंटल क्लिनिकाक जितली जितली मशिनरी आसली ही लागून गेले कडेन आसा। आनी हे लागता तेजे वयर जे फ्लॅट आसात ह्या फ्लॅटाक खंय तरी डॅमेज जाले कडेन आसा। फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर जे आसात ह्या वयर वचून तेणी पळयले तेन्ना थंय फ्लॅट 2 खाली आसात, पूण ते लॉक आसले कारणान तांकां भितरय कांय चडशे हें करपाक मेळना। तरी पूण तेणी सायडीच्यान वचून कन्फर्म करून खंय तरी ओपन करून तेणी फ्लॅट सेफ केले। आमी सदां सांगतात की जेन्ना उजो लागता त्या टायमार खंय तरी उज्याची यंत्रणा जी आसा ही लागीं खंय तरी आसची। मडगांव साकून कोलवा पावता म्हणलें जाल्यार खूबसो टायम लागता, म्हूण तितून भितर ट्रॅफिक येता, तितून भितर खंय तरी एक्सिडेंट जाता आनी गाडी ब्लॉक जावन उरता। ह्यो खंय तरी इन्सिडेंट हे जे आसात हे जायत आसात। म्हणून आमी मागतात की खंय तरी लागींच्या लागीं असले फायर ब्रिगेडी ज्यो आसात त्यो लागीं दवरून आनी लोकांक सेफ्टी करून दिवचे आनी उजो लागल्यार खंय तरी कंट्रोलाक बेगीन हाडपाक जाय। आतां हेका लॉस कितले जालो म्हूण तें कळना, आतां पळोवचें पडटा। पूण जो अंदाज आसा त्या कोताक 4 ते 5 लाखांची वयरूच लॉस जे आसा हे हांगा जाले कडेन आसा। आमकां कॉल आयिल्ले 9:02 मिनिट्सान ओके इमिजिएटली ते उजो लागला म्हणून एका डेंटल क्लिनिकाक FF3 मिराज अपार्टमेंट हे बिल्डिंगेक कोलवा जंक्शनाचेर। सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी जेन्ना पावले तेन्ना स्मोक सगळे स्प्रेड भायल्यान स्प्रेड जाल्लो। इमिजिएटली आमी फायर फायटींग बोर्ड वचून फायर फायटींग केलें भितर फर्स्ट फ्लोराचेर। आनी त्या वदांसान सगळें मेन रिसेप्शन थिंगा तेजो जो उजो स्टार्ट जाला। मेन क्लिनिकल ते इक्विपमेंट्स आहाय ती सायडीन आहाय आनी मेन रिसेप्शन जे भितर सरता थिंगाच तो उजो तेणी तो पयलो म्हणजे ते ट्राय केली पालोवपाक एक सायडीन पेटला तो एक्चुली तो चड जाल्लो एक्सटिंग्विशर घेवन तेणी ट्राय केली म्हणजे तांचे लागीं जावंक ना। सो इमिजिएटली आमी येवन फर्स्ट फ्लोराचेर मुखा वयले उजो पालयलो आनी धुंवर वयले फ्लॅट वयर आनी सेकेंड फ्लोराचेर फ्लॅट आहा। सो तितून सगळो तो हिटेन भितर धुंवर भरला। ते फ्लॅट बंद आहा, ती कोण रावना हिंगा गोंयांत ना दिसता ती। सो इमिजिएटली तें आमी ओपन चॅक केला, थिंगा सगळो स्मोक आहा, वेंटिलेशन ओपन केले विंडोज आनी तो स्मोक भायर सरला म्हणजे क्लीन जाल्लें आहा आनी कांयच ना थिंगा वयर कांय उजो कांय ना। सकलूच तेंचे उजो पेटोवन तें डॅमेज जाल्लें आहा। उजो कसो आतां कोण जाणा चडसो इलेक्ट्रीक हे बंद मारलेले आनी ते रिसेप्शनाचे कंप्युटर आनी ते तशें चाललेले ते सायडीन तोच पेटला। चड करून इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्किट वा कितें जावन इलेक्ट्रीक हीट जावन थिंगा उजो पेटोवंक शकता, नाजाल्यार तें कोण दिसून नासलेलो। तें ओपन करून जेन्ना पयलो तेन्ना तांकां तो उजो पेटला म्हणून कळला। डॉक्टर लॉस 2-3 or 4 लाख देखून सांगूंक शकना, कित्याक तेणें एस्टिमेट आतां 3 लाख जावपाक शकता एस्टिमेट दिवंक ना, कित्याक पयलीं तेगे हें डेकोरेशन ते फॅन्सी आहा तितलें सगळें लासून गेलां आनी कंप्युटरूय गेले, फॅनूय गेल्या, सायडीक विंडोज ग्लासीस सगळे तुटून गेल्या, भितर हें आसलें पळय फॅन्सी कबर्ड्स बी आसलेले सगळे लासले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।